पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, उसके अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये जो हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 42 लोग जो इसमें मिलिटेंट्स हैं मारे गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और खवातीन मारे गए हैं। हमने वो गुलबदन हिकमत यार और फलां, फिर हमने अफगान तालिबान को पैदा किया या उनकी मदद की, उनको हमने हुकूमत दिलाई। जैसे हमने सिखों को किया था 83 में, गोल्डन टेम्पल का इवेंट हुआ था, बहुत सारे सिख जो है उनका जिनोसाइड हुआ था। तो आमना कब तक हम दूसरों के कहनों पर अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे, अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? हम कब तक दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, अपने मुल्क को नचवाते रहेंगे, कभी अमेरिका और कभी चाइना? इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि रिस्पांस, लेकिन रिस्पांस होगा कैसे दोस्तों? ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज अ टोटल, मैं कहूंगा अफगानिस्तान इज टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। नमस्कार दोस्तों, रिएक्टोनामा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के ऊपर हवाई हमला कर दिया। उसका ये कहना है कि हमने ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के अड्डों पर किया है, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार का ये कहना है कि इस हमले में आतंकवादी नहीं मरे बल्कि केवल सिविलियंस की जान गई है, जिसमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की सरकार का ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये हमला करके हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर हमला किया है और हम पाकिस्तान को इस हमले का जवाब ज़रूर देंगे। अब दोस्तों, पाकिस्तान को डर ये सता रहा है कि बहुत ही जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं पाकिस्तान में। अगर तालिबानी अफगानिस्तान के इस हमले का बदला लेने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के दौरान कोई बम धमाका कर देते हैं, तो पाकिस्तान को जो इतने दशकों के बाद इतने बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली है, कहीं वो मेज़बानी यहाँ से निकल ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मेज़बानी तो जाएगी ही, साथ ही साथ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो बेइज्जती होगी वो अलग। तो इसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, उसके अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ये दावा किया गया है कि वहां हमने टीटीपी के बहुत से ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये और बात है कि अफगान हुकूमत का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ट्वीट किया है दरी के अंदर, उसको ट्रांसलेट उसकी ये बनती है, वो पाकिस्तान के अखबारों में भी वो खबर छपी है। उन्होंने कहा है कि वहां चंद बच्चे और औरतें जो हैं वो हलाक हुई। कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इतना मिलिट्री डिस्कोर्स आप देखते हैं उसमें बहुत ही कम ऐसा है, बहुत एक्सेप्शनली कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब आपके पास कोई बहुत ही राइटली गाइडेड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो कि एयरफोर्स को आप इंसर्जेंट्स के खिलाफ एज अ सक्सेसफुल टूल इस्तेमाल कर सकें। ये वो अफगानिस्तान है जिसके अंदर हमने पहली जंग लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर 1980 की दिहाई में, जिसके नतीजे में हमने पाकिस्तान के अंदर ड्रग कल्चर, क्लैशनकोव कल्चर, पाकिस्तान फौज के सीनियर अफसर और जर्नैल जो हैं वो ड्रग्स बेचते हुए और स्मगल करते हुए अमेरिका में एयरफोर्स के जहाजों के अंदर पकड़े गए। वो भी हमने एक जंग लड़ी। फिर उस जंग का दूसरा हिस्सा हमने लड़ा जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर थी, हम उसका हिस्सा बन गए। फिर हमने वो गुलबदन हिकमत यार और फलां, फिर हमने अफगान तालिबान को पैदा किया या उनकी मदद की, उनको हमने हुकूमत दिलाई। तीसरी जंग हमने अफगानिस्तान की लड़ी जब अमेरिका साहब बहादुर के साथ मिलके हमने अफगान तालिबान की हुकूमत का तख्ता उल्टा अमेरिका की हमने मदद की। इसी जंग के अंदर हमने एक और जंग शुरू की जब अमेरिका और मगरब ने हमें ये इल्जाम लगाया कि हम अमेरिका के भी साथ हैं और हम अफगान तालिबान के भी साथ हैं। हम पे इल्जाम लगा कि हम डबल गेम्स खेल रहे हैं। वो फेज खत्म हुआ। पब्लिकली हम ये कहते रहे कि हम अमेरिका के साथ हैं, प्राइवेटली हम अपने टेलीविजन चैनल्स में पाकिस्तान के अंदर ये बताते रहे कि हमने अमेरिका को बांध दे दी है और अमेरिका का कुंडा कर दिया है और हम उसको शिकस्त दे रहे हैं और हमारी वजह से अफगान जो है आजाद हो जाएंगे और माशाल्लाह शैकल्स ऑफ स्लेवरी वगैरह जो है वो सारे टूट जाएंगे। उसका हमने जश्न भी मनाया। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये जो पक्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं,
کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بڑا ویکیسٹ نیبر ہے. کوشچن یہ نہیں ہے کہ افغانستان ویکیسٹ ہے, کوشچن یہ ہے کہ افغانستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان سے تعلق کمزور رکھنا ہے اور دہشت گرد جماعت ٹی ٹی پی سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے, یہ ویک ملک کا کام نہیں ہے, یہ مضبوط ملک کا کام ہے. بہت زبردست طریقے سے. اب انہی افغان طالبان کی حکومت سے بجائے اس کے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے, اب ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم اٹھ کے افغانستان کے اندر فضائی حملے کرتے ہیں اور اس کے ڈفرنٹ قسم کے ایکسکیوزز دیتے ہیں. ہم یہ چیز کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جی 15 ساڑھے بندے شہید ہو جائیں گے پھر ماریں گے؟ او بھائی, اگر تمہیں پہلے پتہ تو تم پہلے کیوں نہیں مارتے؟ مجھے تو اپنے سسٹم پہ, اپنی اداروں پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو پتہ ہے اس جگہ پہ موجود ہیں تو کیوں آپ سائلنٹ ہیں؟ آپ سب لوگوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اپنے آپ سے سوال ریز کریں کہ آخر کار ہماری افغانستان پالیسی کیا ہے. پاکستان یہ کر کیوں رہا ہے؟ کیا ہم چائنا کے پریشر میں آ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں آئے روز جو ہے چائنیز کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے چائنا کا بھی پریشر ہے ہم پہ, کیونکہ چائنا پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہوائی باتیں نہ کریں, کچھ پریکٹیکل کر کے دکھائے. تو ہو سکتا ہے پاکستان نے چائنا کو دکھانے کے لیے, چائنا کو امپریس کرنے کے لیے کام کیا ہو. Definitely Pakistan has to listen to China because Pakistan اب بھی اپنے قدموں پر نہیں کھڑا ہے. We still need support and the biggest support we have right now is China. کہ یہاں نہ ہندوستان ہے, نہ کشمیر ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, نہ نیشنل سیکیورٹی ہے. یہاں صرف مالی مفادات کی ایک جنگ ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کے شیکلز توڑ دی ہے. پھر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے بھائی جان جا کے وہاں پہ چائے پینا شروع کر دی انہوں نے. پھر انہوں نے تاثر یہ دینا شروع کر دیا کہ میں یہاں پہ کیبنٹ بنانے آیا ہوں. پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ اچھے طالبان ہیں, اب یہ طالبان آئیں گے تو یہاں پہ کوئی دوسری فورن جو ایجنسی یہاں ہمارے خلاف تانے بانے نہیں بنا سکے گی. لیکن ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں. آج وہی طالبان جو ہیں وہ آپ کے بجائے بھارت کے زیادہ قریب ہیں. پاکستان کی حکومتیں اور اشرافیہ اور عمرہ جو ہیں اور پاکستان کی فوج, ان کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اوپر, ورلڈ بینک کے اوپر, آئی ایم ایف کے اوپر, اور جو جی ایس پی پلس ان کو ملی ہوئی ہے یورپ کے اندر اس کے اوپر, اور جو یو کے ایڈ ہے ڈیفٹ اس کے اوپر, اور امریکہ کی مارکیٹ میں ان کے جو گڈز آ رہے ہیں اس کے اوپر ہے. تو در حقیقت یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. ہمارے اندر میں سیریسنس نہیں ہوتی, مینج نہیں کر پاتے. دنیا ہماری بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا اس سے ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہے, نہ کہ ہماری طاقت ظاہر ہو. ہم کمزور نظر آتے ہیں ایسے انفارچونیٹلی. دوستو, کوشچن بڑا سیریس بن گیا ہے کہ افغانستان نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان سے بدلہ لیں گے. یہ عموماً افغانستان کی یہ ٹون اینڈ ٹینر نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے. بدلہ لینا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا بدلہ افغانستان ضرور لے گا, اور افغانستان بول بھی چکا ہے کہ رسپانس, لیکن رسپانس ہوگا کیسے دوستوں؟ پاکستان نے نان افغانیوں کو مارا ہے لیکن کہتے ہیں بدلہ بھی لیں گے. آپ کو لاجک سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں محمد صادق صاحب, جن کو پاکستان نے اپوائنٹ کیا, وہ بھی افغانستان میں کل ہی پرسوں ملے ہیں. کل میرا خیال ہے اس کو انٹیریئر منسٹر کو ملے ہیں. ان کو ملنے کے تھوڑی دیر بعد پاکستان نے حملہ کر دیا. وہ کہتے ہوں گے آپ نے اچھا اسپیشل ریپرزینٹیٹو لگایا ہے کہ وہ ابھی افغانستان سے نکلا نہیں ہے اور آپ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. یہ جو ہوا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ 42 لوگ جو اس میں ملیٹنٹس ہیں مارے گئے ہیں. افغان طالبان کہتے ہیں بچے اور خواتین مارے گئے ہیں. یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. افغانستان از اے ٹوٹل, میں کہوں گا افغانستان از ٹوٹل ٹیررسٹ کنٹری ہے. اس میں کوئی سیویلین نہیں ہے, وہ حرام خور کنٹری ہے. کہ افغانی اور پاکستانی بھائی بھائی ہیں, آج آپ انہیں گالی دے رہے ہیں, وہ بھی آن کیمرہ. یہ ہم کہتے ہیں, وہ نہیں کہتے. آپ اگر ان کا انٹرویوز کریں تو وہ ہم کو اس سے ڈبل گالیاں دیں گے. یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہے. یہ بہت اچھا کیا ہے پاکستان نے, ان کے وہاں پہ اسٹرائک کی ہے. ڈیلی ہمارے آرمی کے جوان مارے جاتے ہیں, ڈیلی ہمارے جو بارڈر کراسنگ کی جاتی ہے, ساری دہشت گردی, ساری اسمگلنگ یہاں سے افغانستان ہو کے جاتی ہے. افغانستان کہہ رہا ہے کہ بھئی اب آپ تیار ہو جاؤ, ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. افغانستان کے پاس ہے کیا؟ کس بیس پہ وہ ہمیں جواب دیں گے؟ انڈیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت افغانستان کو جتنی سپورٹ ہے وہ انڈیا کی ہی سپورٹ ہے. انہوں نے بھی پھر یہی کہا ہے, افغانستان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم بدلہ لیں گے. اب بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسی قسم کا آپریشن یا اسی قسم کے اٹیکس جو ہیں اب وہ طالبان بھی شاید پاکستان کے اگینسٹ پلان کریں گے. اگر افغانستان کو انڈیا کی سپورٹ ہے, ہمارے ساتھ بھی سعودی عرب کھڑا ہے, چائنا ہے, ہمارے ساتھ روس ہے.
और हम इस चीज का ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमने खत्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने सिखों को किया था 83 में, गोल्डन टेम्पल का इवेंट हुआ था, बहुत सारे सिख जो है उनका जिनोसाइड हुआ था। तो आमना, कब तक हम दूसरों के कहनों पर अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे, अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? हम कब तक दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, अपने मुल्क को नचवाते रहेंगे, कभी अमेरिका और कभी चाइना? सीधी सीधी बात है कि माइट इज राइट, चाइना इज अ माइटी जाइंट। अगर हम लोग पूरी वर्ल्ड पॉलिसीज की बात करें तो माइटी की बात जो है वो हमेशा सुनी जाती है, और डेफिनेटली चाइना का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा असर है। राइट नाउ वी डोंट इवन अफोर्ड कि हम चाइना की बात ना सुने। दोस्तों, पाकिस्तान में रोज नए नए कोई ना कोई कारनामे होते ही रहते हैं। अब एक नया कारनामा शुरू हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे जाके क्लिक कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए दिन, किसी और वीडियो पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं।